अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोगों ने खैर से अपना उम्रा अदा कर लिया था। और 21 दिन के स्टे के बाद हम अपने घर की तरफ अब रवाना थे। तो होटल से हम निकल चुके थे जद्दा एयरपोर्ट के लिए। तो रास्ते में मैं ये आप लोगों को खूबसूरत खूबसूरत से दरख्त दिखा रही हूँ। कोच पे हम लोगों ने ना तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था जो हमने तय करना था, और हमने फिर जद्दा एयरपोर्ट पहुंचना था। तो ये यहाँ का एयरपोर्ट है दोस्तों, बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत था। और जब हम आए थे ना पाकिस्तान से, तो इसकी दूसरी साइड पे हमें उतारा गया था। तो वो भी मैंने आपको सारा दिखाया है अपनी पहली पहली वीडियो में, जिसमें वो फ़िश एक्वेरियम बहुत खूबसूरत था और बहुत बड़ा था। वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। अब यहाँ पे तकरीबन दिन के 1:30 बज रहे थे, और हम जो है ना यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतर चुके थे। और अब अपना जो है ना सामान हमने जो है सारा एक जगह किया और अंदर की तरफ जा रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस दिन यहाँ पे दोस्तों, बाहर बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो रश लगा हुआ है और लाइन लगी हुई है, ये ज़मज़म का पानी आबे ज़मज़म हमें यहाँ से लेना था। अब इनका ये रूल है दोस्तों कि जितने पासपोर्ट होंगे ना, तो उसी पे ही आप लोगों को उतने बोतल पानी के दिए जाएंगे आबे ज़मज़म के। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये वाले सारे यहाँ पे उन्होंने लगाए हुए थे, और वहाँ से कोई कार्ड लेना पड़ता था इस वाली लाइन में खड़े होके, और फिर उस कार्ड को यहाँ पे ला के दिखाना होता था, और यहाँ से फिर हमें 2 बोतल आबे ज़मज़म के पानी के दिए गए। तो बीच बीच में से दोस्तों मैं आप लोगों को एयरपोर्ट भी सारा दिखा रही हूँ। मुझे बहुत खूबसूरत लगा था ये। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ऊपर लाइटिंग जो है वो ब्लू और गोल्डन कलर में हुई हुई है, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी दोस्तों। 21 दिन के स्टे में हम लोगों ने मक्का की भी ज़ियारात की, और मदीना की 1-2 ज़ियारात ही मैं कर सकी, क्योंकि वहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और वॉशरूम में गिरने की वजह से मुझे चोट भी लग गई थी सर पे, जिसकी वजह से 4-5 दिन मैं बिल्कुल मतलब निकल ही नहीं सकी अपने होटल के रूम से ना। तो इसलिए वहाँ पे ज़ियारात मैं नहीं कर सकी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़रूर ज़ियारात करूँगी यहाँ की। मैंने बहुत सी वीडियोस स्किप कर दी हैं, क्योंकि ईद अब बहुत करीब है, और मैंने आप लोगों के साथ अपने ईद से रिलेटेड कंटेंट भी आप लोगों को दिखाने हैं। तो इसलिए मैंने ज़ियारात की वीडियोस और बाकी जो मसाजिद जिनको का मैंने जाके जो है वो ज़ियारत की थी, वो भी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कि हम जो है ना 5 घंटे का सफ़र करने के बाद अब दुबई पहुंच गए थे। और जहाज़ में ही ना मैंने दोस्तों मेहंदी से उम्रा मुबारक अपने हाथ पे लिख लिया था। ये मैंने सोचा था कि मैं वहाँ से जाते हुए भी करूँगी, हाथ पे लिखूँगी अपने मेहंदी से, लेकिन घर से निकलते हुए इतनी जल्दी में हम लोग निकले थे कि बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिल सका था। तो यहाँ पे अब चूँकि घर जाना था, पाकिस्तान जाना था, और ख़ुशी बहुत ज़्यादा थी मुझे, इसलिए जो है ना मैंने फिर जहाज़ में ही ना मेहंदी से अपने हाथ पे लिख लिया था। और ऊपर से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों दुबई का ख़ूबसूरत व्यू रात के टाइम का, लाइटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पे हम लोग जो है रात 11:30 बजे पहुँचे थे, और यहाँ पे फिर हमारा 5 घंटे का स्टे था, और सुबह के करीब जो है हमारी फ़्लाइट जो है वो दोबारा से कोयटा के लिए निकलनी थी। और यहाँ पे इफ्तारी हम लोगों ने जद्दा एयरपोर्ट में जहाज़ में बैठते ही कर ली थी, और सहरी जो थी वो दुबई एयरपोर्ट पे हमारी हुई थी, और सुबह 10 बजे हम पाकिस्तान पहुंच गए थे। और बहुत खूबसूरत टाइम था वो दोस्तों जब हम पाकिस्तान पहुंचे थे। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था, बहुत अच्छा वेलकम उन्होंने मेरा किया, और मेरे ससुराल वालों ने भी। तो आप लोग देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे मुझे बुकेज़ दिए गए वशमा और शायान की तरफ से, और मेरी मदर इन लॉ ने हमारे लाउंज में ये डेकोरेशन करवाई थी हमारे लिए, हमारे आने की खुशी में। और इस दिन पहुंच के हमने ना रात की इफ्तारी और डिनर रखा था। अपने सारे ख़ास मेहमानों को, रिश्तेदारों को हमने इनवाइट किया था रात की इफ्तारी के लिए और खाने के लिए।
دوستو ایئرپورٹ سے نکلنے کا جو ٹائم تھا اور اپنے اپنوں سے ملنے کا، خاص طور پہ اپنے امی بابا سے، یقین کریں آپ لوگ کہ وہ لمحہ ایسے تھا کہ میں کہتی تھی وقت وہیں پہ ٹھہر جائے، اور بس یہی ماں باپ کی جو خوشی تھی میری اور ان کا جو پیار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت نصیب کی تھی۔ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو، ایئرپورٹ پہ نا یہ ہار مجھے پہنائے گئے تھے اور ثاقب کو، اور ایک ڈکی بھری ہوئی ہاروں کی وہ امی کی طرف چلی گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ میں اتار اتار کے ان کو دے رہی تھی۔ سارے آئے تھے، میرے کزنز، میری بھابیاں، میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بہنوئی اور سارے بچے۔ بہت زبردست ویلکم انہوں نے کیا تھا ہمارا، میرے سسرال والوں نے بہت اچھا استقبال کیا ہمارا۔ تو بہت خوشی تھی ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عزت دی، یہ مقام دیا۔ ہم جن لوگوں نے دوستو ہمیں اتنا پیار اور اتنی عزت، اتنا احترام دیا، انہوں نے ہمیں نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو یہ سارا پیار اور یہ ساری عزت دی تھی، ہمیں اسپیشل فیل کرا کے۔ اور بہت ہمیں اچھا لگا تھا دوستو کہ اس دن کے لیے میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہمیں نصیب کیا اور اپنوں کا یہ پیار، یہ محبت ہمیں نصیب کی۔ بہت خوش تھے ہم دونوں، اور حالانکہ 2 راتوں اور 2 دنوں کے ہم جاگے ہوئے تھے، لیکن ہم نے کوئٹہ پہنچتے ہی، اپنے گھر پہنچتے ہی ثاقب نے سارے کھانے کا اہتمام کروایا جا کے، اور رات میں جو ہے نا سارا خاندان، میرا سارا میکا، میرا سارا سسرال، سب ہمیں مبارکباد دینے کے لیے بھی آئے تھے، اور ہم نے انہیں انوائٹ بھی کیا تھا کھانے کے لیے۔ تو دوستو آب زمزم کے یہ چھوٹے چھوٹے سے کپ، یہ میں وہیں سے لے کے آئی تھی مدینہ سے، مجھے ان کے یہ ڈیزائن بڑے اچھے لگے تھے دوستو، اور میں نے ان کی شیپ اس طرح سے کر کے لی کہ ابھی تو ہم اس میں آب زمزم پئیں گے، لیکن آگے آنے والی دعوتوں میں اور میرے کانٹینٹس میں یہ استعمال ہوگا مختلف سویٹس کے لیے، ڈیزرٹس کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ عمرہ مبارک والا کیک، اور اس دن پہ تو بہت زیادہ کیک اور مٹھائیاں آئی تھیں، اور گھر پہنچنے کے دوستو 1 ہفتے کے بعد میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنا شروع کی تھی، اور تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی ہمیں، کیونکہ وہاں پہ مسلسل مشقت تھی، محنت تھی، پیدل چلنا بہت زیادہ تھا۔ تو روزوں میں ہم اپنے گھر واپس پہنچے تھے، شروع روزوں میں، اور پھر اس کے بعد دوستوں مہمانوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو کہ دن میں بھی آتے تھے مبارکباد دینے کے لیے اور رات میں بھی۔ تو اس لیے میں اپنے کانٹینٹ پہ اتنا کام نہیں کر سکی ہوں، بلکہ کر ہی نہیں سکی ہوں دوستو۔ اس کے بعد انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے کم از کم 1-2 میک اوور تو شیئر کر ہی دوں، اور پھر عید پہ میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز میں اپنی شیئر کروں۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی عمرہ جرنی کی پوری ویڈیوز شیئر کی ہیں دوستو، جن لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا تو آپ لوگ انہیں ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو اس کے بعد اب ہم ملیں گے میرے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں، تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ، اللہ حافظ۔